कामता कल्चरल सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय मिस्टर एंड मिस कामताश्री फैशन शो और फूड फेस्टिवल शनिवार से शुरू हुआ। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा स्थित ठिकनीकाटा जूनियर हाई स्कूल में कामता कल्चरल सोसाइटी की ओर से चतुर्थ मिस्टर एंड मिस कामताश्री फैशन शो और फूड फेस्टिवल 28 दिसंबर से शुरू हुआ। ये 29 दिसंबर तक चलेगा। इस फेस्टिवल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर दार्जिलिंग जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष उपस्थित थे। उनके अलावा माटीगाड़ा 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण सरकार समेत अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को कामतापुरी, गमछा और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राय साहिक पंचानन वर्मा और बीर चीला राय को श्रद्धांजलि देने के बाद नृत्य व संगीत के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस फेस्टिवल में उत्तर बंगाल के अलावा मेघालय, बिहार और नेपाल से आए प्रतियोगियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इसे लेकर संगठन के अध्यक्ष अनूप राय ने बताया, तो আমি এবার আমাদের ভাষায় কথাটা বলি। আমার এটি আইসিসি সবাই বিশেষ বিশেষ শাখায়, যার জন্য আমার আজ মিস্টার এন্ড মিস কামতাশ্রী আজ অনুষ্ঠানটা শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠান 4th সিজন। আমরা প্রতি 2 বছর পর পর এই অনুষ্ঠানটা করি মেডিকেল মোড় কাওয়াখালী মাঠত। এই মাঠটা আমার রাজবংশী একজনের ডোনেট করা মাটি, এই জায়গাটাতে আমরা প্রোগ্রামটা করি। বিশেষ কারণে এটি রাজবংশী যে আমার যে পুরনো দেশভূষা যে আছে সেটা নিয়ে একটা প্রদর্শনী, তার সঙ্গে নেপাল, পার্শ্ববর্তী দেশ, তারপর আমার উত্তরবঙ্গের মধ্যে যতগুলো রাজ্য আছে ডিস্ট্রিক্ট আছে, তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম, मेघालय, नागालैंड থেকেও পার্টিসিপেট করেছে। টোটাল 150 পার্টিসিপেট আমার এটা এসেছে। इस फेस्टिवल को लेकर विशेष अतिथि पापिया घोष ने बताया, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম, প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আমরা হাজির হয়েছি এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আয়োজক কমিটির যারা সদস্য এবং সদস্যরা রয়েছেন, যাদের নিরলস পরিশ্রমে আজকে এই প্রোগ্রাম এত সুন্দরভাবে এখানে 2 দিনের জন্য এখানে উদযাপিত হচ্ছে। এবং আগামী দিন আমরা চাইব এই মঞ্চ থেকে এমন কিছু ট্যালেন্ট আমরা যাতে খুঁজে পাই যারা পশ্চিমবাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে।